nunga junda harma ye travaux junda numoroni abenge hamande namna za shele wa harma ile jumba la travaux hamande namna monao eze biro pia zitilwa kondo raha kapsushinda raramua emana eze biro zinza zatilwa kondo abenge usiku leo harma le jumba linu kawati biro ya bua abenge si Facebook FM bora jueze rongozinu riono aula rijitekele FM wabora oneze rongozinu rijiti ya harma ele daho la hunu ikao kufanya ze permis nana ze visit abenge usiku leo amadi namna mwanao kabati biro ya bua harma travaux ya taifa abenge zinu pia si Facebook FM rijiti ya yangala na tena yangala harma le jumba linu abenge ngabjona ndana utaha wandu hazi ka warumishi hao harma le jumba la travaux ili wareleze maelezo zaidi homba yoze biro siku leo abenge usiku jana wende na huja director wa nyumen kartujua ende nsongeza au ngaborongozi rwa jina za tsongeza ze biro zo usiku leo zatilwa kondo amma dinamna monao ngabjobo jumone ze biro zo nsipia nu travaux au kaya si Facebook FM si anza ngamona ni wangu ibalwa pia kabati biro ya bulwa wenge dumwangu wa mjia abengenga munao undi ho nuko fanya ze visit ze magari sayo kufuli tilwa nutrao ze kufuli zitilwa yangala na tena yangala harumale jumba la travaux ngamonao namna ze kufuli zatilwa ze biro zinza za tubulo siku leo abenge ngabjonji ya haruma biro tsayinu ilirisa hezo mana wele jumba linu ili yareleze imana ikao ndo hazi bravo watu wafanya hazi siku leo abenge manya si assalamu alaykum usiku leo prepare ces rongozi zine travaux kwa kufanya hazi nchongeza Henry watu wafanya hazi usiku leo ewa nchongeza siri abantu kwene travaux kaja korona kaja korshina chef ministeri atu yo wa problem namnaje akana wajawari nomea chef chef wo lotia hibalia directeur régional de l'infrastructure et de l'eau du coup kana chef akabanu wa balia directeur technique wa mimi yenotiza hao waili kabati aniweya haja kajatoa ya kaya chez directeur régional normalement harma dossier oui bidi ya signer définition ya dossier ye directeur technique oui bidi ya signer haini baindwani provisoire dossier la parafe signer wa ije kwa kate cartero hao oui directeur mo de aja signer du coup aja wa hadisi na wo deja rango sikia mwando ya haja twanisa atujabala mashaka akisikia mwando ya haja jarige mihoro ataposho nusu binadamu kadone na mihoro utaposho ni na honsu hayo ijari baki antokana tarelewa na jara lisahazi ijaja hansi wa jana na lisahazi shahaja lelo ayala hadisi na shefu la kama tekniki waelewa na ikana lilo tekniki ngusi wa regional asinye finition dugu hajale lo honjile ma chef de service wetina ka paraola shefu hatu kaikiri we technique we de shefu hatu abukuna ujo fanya bunjilio bo directeur mho ufanye bunjilio la huando hazi na wa chef de service ke kuparola shefu hao iyo error ya mwandu hajawa para wende wadisa wadisi hawambia ukana vandangulelo dokana jana tsadisi la mina directeur fahari ya ukana ya sinyeze provisoire mimi sinye finition chatile tilala tijuha tilo kana wala tihadisi nai aborangulelo no kena ukiri kana kwa kana sinye mbendo mindo sinye abisire la ukana ngabu yo conflict uyo ti humani tujojiria borwano hakubali ribaize biro prisifanya hazi atawaunga arrangement ministeri wa arrangement parce que lo atarmaze mashakanu pia ni ministeri lo amtinami wa ministeri lo atia uze kamtuoneka maranya ngojo utabiha wala anzo fanze visit nani wanzo wakazezeni meza hao wale katuharasha tia hatu yo ministeri lo dimwereke baundu watabisha au wonyenga mtabisha maranya sisi lo watabisha au wondu waritabisha au ni maranya lo mtabisha wao da wao ministeri watabisha ni maranya au kana ujwari hamasa kubala dossier kujana banu haruma hazi kauno mewa shefu yesinyeturia ho hiyo yo waswili bini yo ngada ministeri ndio balado ministeri polisi gendarmerie hizo pia ukanizo ndio uja usinye dossier
sha imagine le fait ukana haja wanza signer dossier et signature kama timu ruiju. Est-ce que wewe raia unja ufanye dossier et signature yo isinye wa uso pale ni muzulane polisi ngoja kujilisaje. Kama hizi signature julo because julo talimu. Ya wakusana kama sisi leo mtabisha ni ndio mtabisha minister chef wa hawa yanoma. Unajua ni minister Henry haruma zilongozini usikwaleho travaux itofanya hazi. Mimi fikiria hangu sijomba mwe minister wa Keradhi watirite haruma mashaka wajua regle situation hii bawo wa stongi sasa nupia dao kabati badi dao pia na minister wa hatu au kana ibidi zinupia zinu ani wakati arapashe shabani dawa la serikali lenu rombo hierarchy uelewa yo de la dimu ya mwado idunga sasa ndio tokana wano memru yaje afanyizwe avenza nizwe tamani uti binadamu eba ino ketone sonwazi walio hunu ikakwa twanze director ujo woi mbayo ile daho mru kadwanziwa mru janza kana ndo mbayo ile daho si ukana kartumanza au kana yalula mzazi ndo baba asano mewa wenge chef wa hatu shay problemu yewa eda digital mo problemu yewa parce que karjar kan sibanu kabati mwele wano jara bagar fanyo hazi yewa bagar fanyo hazi yengar eto si ya hatu garbe shambru yasini engarbe showe na yeye mhu hazi yewa yatisini oi ya hajanyumeni kabati sinye tura julo ba hanura chengwanzo yasini engarbe shambru yele ne jara nga dossier ho iranga zati be shawla sinyo dozule ne police kuno jamanzi ngarama ndwa kode abonge abo enunga mwirenga hatantu ndai homba ile kako jabu hashawiri abonde helinu ngamtabisha mara yangu atabi hao siderwa tabishao inga wanza mara yangu wafanye mara yangu ana kodo asisi kana shinerwa kanga minele garla hangu amsanje nifanye visit ya hangu awon sanje nipe numero hangu omahala upa numero nda hundu sijati par sambai abonga mimru hindi mirainya yabo zoko limutambi uchasikana koshara hunde solution na sikarja hunde wa solution na wakati mziro amanda unu shatifati hatu sisi marohazi siriru maramla executive kubali shana wakelimiti ya vili wa mndu ambe akapatima stay katu stay ni marohazi ni ambla wa chef katu stay wa hajajana katumstay hajajana hajajana wano haino wakati wa marohazi ikahuja shaukanti usomwe hazi welwana nwandu hujua zenzia za ubira nyo urenge hazi tidelilo ye hajata juhuja shalifu jona wanzo sinyeture abasabe direka jabala jelfanya zile dao shahabali ya ufijo la ushefu kamro devan kadobala ushefu la Mwabato bala fijo la signature liya to signeze ujarenge mihore atoposhoni hujja sikia jawu yo wetim ndo ajuja yafanya haza shawe mlu wa signature ya tre signature hao bien sûr yo ça se voit yo de alama onisao parce que normalement kaja fanya ki binadamu uti binadamu zalungazifanya hizo akalefeta kana ujenzi yo hujawrege mihore atoposhoni akujaunisa kabanu wewe ndo wa maana wa kweli wajauri balele da bamitiko bonsibano jatsambo ka director ya jabo lelo harenge mihore atoposhoni tolo bonsibano tujuati hiya mitende timwambia kana hiyo ti normal wanu arma administration tukafanya hilo ka ujaba unga bo difficulty mranzi ambaye naomba rapport yo bebe ministry wao bebe ho trésor ya import kabisa la nyu para mwende mudana solution na mstabishe maraya manesko ya haziba la tapaka ino irudi akofanywa mstabishe maraya mtatabisha soro hazi ya kansiba nubure amono manama choi mujona miele dzina Najim Najim ndo Najim Mlatam usiku leo arme le jumba la travaux mba yeze biro imakswada Henry eze biro za balo usiku leo imakswada amadizo mwanama yaeleza mimi liki komori ni kibinadamu ndinde salamu assalamu alaykum shaizo njeleza zi problemu ziliyonga mjonji yarma za hemara hii walone magari ya wazunguli yao kawedi ilonziro haku maana zi problemu za hono mwoni zo za hono mwoni sha yejubalali garlai hajaman leo haja katujo fanya visiti katujo kaza numero yonga mjosubuti na biyo tifoti ya hatu ndinde njia ministeri ya hatu maana yeshefu ya beho vanu hizo kauzi tekeleziwa yeshefu wo ya haja ikaubidi yangarema zefu hamanda iwalu hunu dahoni wakensi wafanye mkonsi ni namna wajokwende sazi hazi yaeleweze hazi hindi sukawo henda kawo kikachaka mwa hondawon shawo mru ya kaho direction
ya janome wa hunu travaux. Donc we logique ibidi ya kensi haruma muda wa une semaine au 4 jours au 5 jours. Zulizo kosi wona harume mazefuko be hobam imane chefu ya mvungu wao ikawa na tofautishandu babanu ya chefu ya jamu ndevanu wa directeur technique yeye habalia noti ya directeur régional. Donc ils ont noté des différents. Donc abo yele mhu wele ya mdunga shawe ya mdunga ya jamu ndevanu ibidi ya kensi dena wa ya mweleze zihazihili za bibi zedi ni hena mna kosi ufanya hazi hundewani. Donc waweka ubidi ya ministeri na omezefu hatu wakensi wasingizana uwezo hukai direction regional hiyo yoke jakaya yoika hujanyumeni yabo ikabidi bakenongo zinji yabo watsozele wawelezwa wezelewe enamna wajushile wafanyazi. Donc wabo hau urekebesha ngarjutsa haswa maha wandukawo watabihawe marani hamadasi wajonza warekebesha zenongo za hawa magari ya hawa ya ruli leo pana kujua wafanyazi zo huone miongo piedala yabo minga mjombo kana yabahainu zambao ngawandu watulo wa hewe direction hiyo wedi wafanye mahadisi wazima ili waonde mwelewano ngamfikiri so deza ko bidiscuss kazifanyishi umwelewano huo shake jabidi zijireheli nunge mwelewano de wajiri yabunga bo bahanu kaonga bo biru mavudhamana msuno jwana mbe de mazefa hangu honda honi hokaomba honda honi werwa chef yawe chef huo yabidi atsanganya de nao wafanye mkonsi namna zenongo zinu zizabidi zende. Donc yabo ngarilindao kartujuwezi jokola wanayo shanga mfikiri kamra ve habahanu mrukansi hajuo wanu haile wanano wanu hokea eshefulo wanu yesuku ya korengaze hazi yani kweno te hahe ya kujawa kujara place ya kavandu kajabala noti ya directeur regional abala noti ya directeur technique ya kavandu waka technique bai yabo wakubadilisha hazi ula haka uroha we yanji shawani kana echansi ya wakati ikaonge video wala kensi ya mweleze zihazihili za bidizenge ukikambojo hazini mdufanya raporo haonesa kamimi siru habanu tsihansi beru fulani wewe ujao wahaja ngwe vize zila waziona kuhakikisha hujondilale zazi nehena mna joko orientewa mwandolo hunda honi. Donc avant fikiri yode namna heliza ngwe za bidizende shansi de helizi sisi rakoba yao mango emi wangu rambika tufanya hazi yo chefu wabo ya parwandu wa hadisio ibidi ya parema directeur parce que kicha bidari pare sisa rohazi ibida pare ma directeur amanda ye wakensi wa hadisi ngeka wa joko paro mrohazi yedelezo parce que chef msomene kamure mrohazi yedea do muzi sama swala ya hindu ibida sema sefo majifomanda ye wakensi wapangeze ngo hizo shake jabili ya ripare ndia mbe banu rezia za hono dahoni tsizirenge pia yesingarjo kwamba wi haono kartine amri yoshidarambe wi haono hizo za hahidi ni mazefu amada shahaba bo tsirengeze hazipi yabo sisema na rabaya irelo akanga kwa mwelewano entre ya hao halafie baino keti mwanzi wana myengo keti ya mwanzi wana myengo inu kesto yao hafanya haziro no fanya hazinani ukaya yeye haja yabo shabu ya haja ngwishio harengemi horatu poshoni yotsikiva mana yabo hasa haronesa ngalamambi yukaya buseunzo yafanye ujojo fanye au voilà yabo sisi imana rambanga riba yao ili wende waelewane namna yofanya hazi parce que vanhu hunu zinsinonga za mastanja vanhu vaviri mazefu wenjo hazini hunu armwele jubaleni mazefu wa roha ngabo njia kabaja paro kumba bandano za barilo walo bandano hamada yabo ngabo ndongozi zitso hendano. Donc avant fikiri ngarulindi yao rishi amri joko roho minister mazefu hatu waparo hiyo pia wao ngarwalinda waji warambie yulona haki nutsina haki shasisi herile rasara analizo kaya kabatsi mwelewano entre mazefu wao yabonge bidodi wa elewane wajeli jofanya parce que kama jofanya hazi bati mazefu zudizo na kwanda ni decision jotolo ne wizara handi ni decision jotolo yonga johi kubali kama johi haraya shishari tabisha dabu ya kaya wabiri madanganya ya mavu mwelewano ya wasisi wa rohazi kama jori fanya hazi hanamne kausideli ko sifanya hazi yabongarli ndao zi amri hizo zijengeri fanya hazi sisi kartumi uyenga wori kulori ukeya kabanu dehelu yo hatokaino ndo hazi weya haja ya wamba fahari hato jabanu ngarfanyo hazi sinai weya amba haja kae hambo ya director regional sisi tufanya hazi sinai si kartu yenga kulori kaweye kulori rouge weye kulori vert henu jojabani chefu hato keno tila wakaye chefu wala si kartu harakati chefu nono yeshe fatu nane kazi la wana kaingujwa kensi sisi kartu harao
shangaranzo barekebishehe zinongozi zifanye hendo hukaya amjoni za manongo yao magari yalo pareni wifahara ya haja yani sahazi isuku yani sahazi wiyo isinyaturia heketsato veza ya suhu pareni shahakansieno la yakaya ilize kidasturi wafanye noti ibe kwa gendarmerie ibe kwa armazi idara za bidi ili wala majandarmu roteri walo pareni wahakikisho kaya wangu wafanya changement ya ndongo fulani leo ubalele garla hoje ufanye la visite asinyaturi kautsila yakaya est-ce que gendarme agent ulo pareni au police ulo pareni utujue zijiri yaonesi wamuju ikubalika ila kweli ngiyo njema kana hutabisha yamuju hutabisha yabo sisi ngaranzo hizo zirekebishewa ngeri jujufanya hazi usijojara mbabala angarifanya hazi msajaja shudisha sababisha raba yemi wangu waniyoti amri ya hema zefu tudu ambari bae wala weya haja utsidea daya shasisi wangu hazi wasi sile raba yemi wangu raba kabati hazi ngibidu weli waneranzi ngeri jujufanya wasiyo ujanza uweweshe ministeri ya hanyu wasiyo njoni ke ministeri ya hachu vanu zinu hazi waona zihazi za hawiho nasiniza hatu hunu uo uwede mazefu hatu rijo womba wabiri mwelewano mwema isijojei kauha yamba welangu yongo yangu nzoi no sisi ngara hasi harumwe hazi ya rijo womba nyezimu wafanyeza bidizi fanyishihe wakubalize errori za jiri wazirektifie rijojo la hazi usukwa maulu ikamjezi mungu abenzi anizeno ngozi tsendele hata ekramja farsa jala wabu hanta huwa sulusi kwa maulu zirongola zinu hizo ngawa juja jawabu ukawa sawaidi mwelewa nao hiyo ikango jona mbio kambuselo biha ulo jema shale jawabu ngalijo ukema zefuaje waparo wablo wa hiyo yabunga ni dawo ero konsijo koroha yao ngar sujo kanga ngejoko jambia ngejoko janjema ngejoko jeheli abidi automatic ngabajoje jawabu marhaba abenge wangalizi watukufu namna mribungao harumai Facebook FM abenge nakati ya nu yangala na tena yangala haruma le jumba la travo abenge hamade namna monao ze birozons zitilwa kondo no ando hazi wa he le jumba la travo usiku wa leo abenge hamade namna monao kabati jumba la bulwa abenge hamade namna monao mahala ze visit zokufanyishiha za hema gari abenge biro yinu dokorenge makhire ma dossier ya ze visite nano ze numero harumwe magari abenge hamande namna monao harumwe le jumba linu keze biro zonti pia zitirwa kondo abenge abjosubutirambe yangala na tsena yangala abenge idara kinu pia ya ministeri ya rihwa abenge namna madunga ze interview ka de zifanya ya ministeri itarumu le jumba linu deri hao zidada kizonsi abenge wangalizi watukufu Facebook FM ngarjana utia talikiban hen wakati wajo kama ile zaidi harumale suala linu ngarjore jay harumale daolinu ili rijeritsahe eza zuha abenge watukufu ikaude mrudungao haruma ulemengu kamila ngarjona ne makati yao matawfiki ila billah wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.